Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des raisons pour lesquelles je parle français, anglais, russe, allemand et même un peu de portugais brésilien, tout en m'apprêtant pour sortir. Donc n'oubliez pas de liker, de vous abonner surtout et de partager en commentaire vos langues préférées. Le skate. Alors, je parle français parce que voilà, c'est la langue nationale de mon pays. Non, je ne dirais pas langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est c'est le fond. Donc, j'ai étudié en français jusqu'à l'âge de 18 ans. Oui, 18 ans. Et le français, c'est quand même une belle langue avec de belles tournures. C'est dans cette langue que j'ai d'ailleurs commencé par écrire sur Medium, ensuite WordPress. Puis j'ai publié mes deux premiers livres en français. Le premier qui est un livre autobiographique, pardon. Le deuxième, un recueil de poèmes. Voilà. So, English is the second international language that I speak. After finishing high school, my parents sent me to Ghana for an intensive 10-month English program. I already loved English back in high school, especially through listening to music by famous stars such as Rihanna. And I was also eager to start reading in English as well. During my stay in Ghana, I improved a lot by making friends with Ghanaians, hanging out, watching movies in English as well. And I continued learning English during my bachelor's program in Russia. And I also self published my third book in English about language learning. Так, я говорю по-русски, потому что это был язык обучения в университете. Я прошла год подготовительного факультета и только после этого начала учиться с первого курса. Русский был очень сложный для меня, поскольку я была единственной африканкой на моем факультете. Все лекции, даже английский, немецкий, проводились на русском. Ну, я стремилась улучшить свой русский. Путешествие по России и общение с разными людьми помогли мне в этом. За 6 лет я путешествовала по стране в одиночестве. И я тоже, как любительница музыки, и я начала слушать русскую песню и смотреть фильмы. Хотя я не всегда чувствовала уверенность в своих знаниях русского языка. Мне всегда хвалили и делали комплименты, когда я разговаривала. Я даже защитила свои дипломные работы на отлично. Ich spreche Deutsch, weil ich habe es an der Universität gelernt habe. In zweiten Jahren mussten wir uns zwischen und Französisch entscheiden als zweite Fremdsprache. Die erste war Englisch und die Unterrichtssprache war Russisch. Ich habe mich dafür entschieden, Deutsch zu wählen, da ich bereits Französisch spreche. Es war natürlich schwierig, da ich Deutsch auf Russisch gelernt habe und Russisch nicht meine Muttersprache ist. Meine Lehrer rieten mir sogar auf Französisch zu wechseln, aber ich habe mir geweigert. Ich wollte eine vierte Sprache lernen und mich selbst herausfordern. So Sprach-Apps, Filme, Podcasts und Reality-Shows haben mir geholfen, mich zu verbessern. Heute ich habe eine deutsche Freundin, mit der ich spreche und chatte, um zu üben. Meu interesse pela língua portuguesa surgiu principalmente através da minha paixão pela música. Eu ouço muitas canções em português, aquelas relacionadas ao amor. Eu foi assim que decidi começar a aprender o idioma. Eu prefiro português brasileiro, que acho mais interessante. Eu aprendo com o Duolingo e reality shows
como Casamentos às Cegas e Brincando com Fogo. E também uso um livro para ler histórias. Eu acho essa língua muito romantique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, partager, commenter. Dites-moi quelles sont vos langues préférées et quelle langue vous aimeriez apprendre. Sur ce, ciao people!